ज़रूरत नहीं है आपको कि रिजल्ट कब आता है, लाइक 3 मंथ में आता है, 4 मंथ। The graft of the patient is very healthy. All the hairs you can see, they almost matches with the existing hair. So you can see within a 3 month with the proper diet, proper medication. ডাক্তারবাবু খুবই সুন্দরভাবে আমাদের কোঅপারেট করেছেন। Hello, myself Dr. Santosh from Neuro Hair Clinic, Kolkata. Today we have our patient Anupam. Anupam came here with like grade 4 baldness, front and the crown part. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एट दैट टाइम इन लोगों ने मुझे पूछा था, इनके पेरेंट्स और एवरीवन, लाइक डज इट हैव अ नेचुरल लुक है या एस्थेटिक लुक आएगा करके। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एज यू कैन सी इन दिस पेशेंट एवरीथिंग लुक्स नेचुरल, इट्स ऑलमोस्ट मैचेस विद द ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड दीज आर द एग्जिस्टिंग हेयर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन सी दिस इज़ 3rd मंथ, ये 3rd मंथ चल रहा है आपका, राइट। सो अप टिल नाउ पीआरपी स्टार्ट नहीं हुआ है। एवरी टाइम कंसर्न रहता है कि पीआरपी देने के बाद एनहांसमेंट का रिजल्ट होता है करके। एग्जैक्टली होता है, बट दैट इज़ फॉर एग्जिस्टिंग हेयर। सो यू कैन सी विद इन अ 3 मंथ विद द प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिकेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ग्राफ्ट ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी हेल्दी, ओके। एंड द टेक्निक वी यूज़ to extract the graft, okay, with the help of punches is very important. How to feel the front and the crown part, so everything you can see here, it will look natural. So ज़रूरत नहीं है आपको कि रिजल्ट कब आता है, like 3 month में आता है, 4 month. It all depends upon the procedure we are performing. So you can see today he came for the first PRP and the result was fine, right? Yes, pretty good, right? And we just matches some of certain couple of the questions है इनके, जैसे हेयर डाई करना है नहीं करना है. So these are usually the normal questions the patient have. So as you can see in this patient, this is the bitemporal graft we plan here, and this one is the crown part. Okay. So if we use the sapphire blade with the proper punch using for the graft extraction, you can see the result will come early, and all the hairs you can see they almost matches with the existing hair. আমার ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছিল 19th অক্টোবর, আজকে প্রায় 3.5 মান্থস হতে চললো। আমি তো আমার তো খুব বেশ ভালোই লেগেছে, আমার তেমন কোনো পেনও হয়নি ট্রান্সপ্ল্যান্টের টাইমে। আর রেজাল্টেও আমি খুশি, আমি আরও নিয়ার ফিউচারে আরও হোপফুল আছি যে আরও ভালো এটা রেজাল্ট দেবে। এখন তো আমি এখনও পিআরপিও নিইনি, এই আজকে ফার্স্ট পিআরপি নিতে এসেছি 3.5 মাসের টেনিওরে। এখন আমি প্রপার ডায়েট যা এখান থেকে দেওয়া হয়েছিল, যে প্রপার ডায়েট দেওয়া হয়েছিল অ্যান্ড যা মেডিকেশান, আমি সব প্রপার টাইমে, যেমন এখান থেকে আমাকে গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু খুবই সুন্দরভাবে আমাদের কোঅপারেট করেছেন, অ্যান্ড বাকি ক্লিনিকের থেকেও আমরা যথেষ্ট গাইডেন্স পেয়েছি। আর আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে যে যথেষ্ট ঠিকঠাক রেজাল্ট এখনও অবধি তো হয়েছে। এবার আগামী দিনে এটা যত দিন যায় আরও রেজাল্ট আরও গ্লো করে, আরও ভালো হয়। আমি সেটাতে আরও হোপফুল আছি যে আরও আগামী দিনে আরও ভালো এটা রেজাল্টটা আমি দেখতে পারি।